está en África, un país en África, y él quería ir como misionero a ese lugar. And it's a heavy Muslim-dominated country. Y es un país muy dominado por la religión musulmana. It was few months right before he go there as a missionary. Y faltaban unos pocos meses para que este estudiante se fuera como misionero. So we are able to meet him and share the gospel and introduce our ministry. Y lo conocimos y pudimos compartir el evangelio y explicarle un poco el ministerio. So monthly we are receiving a letter from him. Y después recibimos en poco tiempo una carta de parte de él. And in the letter he says Jesus is the Christ and he'd like to find the worthy one in Tunisia. Y en esa carta decía que Jesús es el Cristo y que le gustaría encontrar al digno en Tunisia. And also first picture you can see the lady in the hospital. Y en la primera foto podemos ver a una señora en el hospital. So one pastora, she was praying and she tried to evangelize her city. Y ella estaba orando y estaba tratando de evangelizar su ciudad. God guided her to the hospital. Y Dios la guió hacia ese hospital. Knocked on the many doors. Tocó muchas puertas. And this lady who was on the bed actually thinking. Y esta señora estaba pensando, how come no one is coming to evangelize me? ¿Cómo va a poder venir el Señor a evangelizarme a mí? So that's when the pastor came in and shared the gospel. Y entonces es cuando el pastor vino y le compartió el evangelio. And this lady really grabs the gospel and say that I never heard this gospel before. Y esta señora pues se aferró al evangelio y dijo nunca había escuchado esto antes. So during her stay in hospital, así que durante su estadía en el hospital, she went through all 27 lectures. Pudo ver las 27 lecciones. And now she's out of the hospital and she opened the restaurant and she keeps on evangelizing in the restaurant. Y así que ahora ya salió del hospital y abrió un restaurante y está evangelizando en ese lugar. And also there's another pastor in different city. También hay un pastor en otra ciudad. To evangelize her city, she go through every restaurant and every mall. Para evangelizar su ciudad, ella iba a cada restaurante y a cada centro comercial. And one time she faced this whole building. Y entonces se encuentra con un edificio muy alto. It was very beautiful building, so she couldn't really enter. Y era un edificio muy... It was such a nice building, so she was hesitant to enter. Entonces era un edificio muy lindo y ella quería entrar. But she prayed to God and she entered, and she went down from the 17th floor to the first floor. Entonces ella oró al Señor para poder entrar y fue del segundo piso al primer piso. 17, del piso número 17. And then she knocked on different offices door. Y después tocó las puertas de diferentes oficinas. She got rejected many times. Se fue rechazada muchas veces. But she was able to find the word. They were on 7th floor. Pero pudo encontrar el digno en el... Churches are trying to evangelize their city. Entonces diferentes iglesias en las regiones están tratando de evangelizar su ciudad. And we also utilize this radio program. Y también tenemos un programa de radio. And every week we send out Pastor Cho's message. Y cada semana mandamos mensajes del Pastor Cho. Especially one radio station can cover up to North Korea. Y esta estación de radio puede cubrir hasta Corea del Norte. So although we cannot go to North Korea physically, entonces a pesar de que no podemos ir a Corea del Norte físicamente, we can still share the message over there. Aún así podemos compartir el mensaje. And after next slide, la siguiente diapositiva. In 2018 we started Finisher School. En el 2018 comenzamos la escuela Finisher. Just few number of children. Y solo un pequeño número de niños. And teachers were all mothers. Y las maestras todas eran las madres. They didn't know what to do. They didn't have certain curriculum. No tenían un currículum exacto, preciso que iban a seguir. This heart. Pero tenían el corazón. Every generation need to hear this gospel. De que cada generación necesita escuchar este evangelio. And every generation need to wait for the coming of the Lord. Y cada generación necesita esperar por la venida del Señor. So now in 2 other cities they also started Finisher School in Korea. Así que en otras 2 ciudades se inició Finisher School en Corea. Next page. La siguiente. So this school they went to Cuba, Colombia, and Guatemala. Fueron a Cuba, Colombia y Guatemala. And they were able to have a program with the students over here. Y pudieron tener un programa con los estudiantes que estaban en esa zona. Share the messages with children. Compartieron el mensaje con los niños. But they were also they were able to help teachers and mothers and
pastors alike. Y también, pero de la misma manera pudieron ayudar a las madres, a los maestros y a los pastores que Next estaban con page. ellos. La siguiente. Now the Finnish school, they're praying to enter Chile, Panama, Argentina. Entonces ahora Finisher está orando para poder entrar a Cuba, Panamá y Argentina. Chile, perdón. Chile, Panamá y Argentina. So they're having the little video chat over there. Y ahí están haciendo el mapa ahí, en esa foto. So they're little children, they're praying for the world. Y ahí vemos que los niños están orando por el mundo. So next page, Cumbre Maranatha. La siguiente página es Cumbre Maranatha. So we received disciples from 80 plus countries. Vimos discípulos de más o menos 80 países. Okay, so next, I will make it a little bit faster. Voy a ir un poco más rápido. And also every Saturday, next page, every Saturday we have a meeting. Cada sábado tenemos una reunión. Next page, please. La siguiente. Here, this is our group chat Este es un grupo de chat where we share our prayer topics for each continent. donde compartimos los temas de oración para cada continente. So every Saturday we gather together. Y Every Saturday we gather cada together. sábado nos reunimos. And usually it's a young lay person who's in charge of each continent. For example, this person is in charge of Asia, this person is in charge of Africa. Y un joven está a cargo de cada continente. And each person will share what happened throughout the week Y cada persona comparte lo que está pasando durante toda la semana and what's necessary to help the continent. y lo que necesitan para ayudar a ese continente. So we also help with practical things. También ayudamos con cosas prácticas. For example, how to get visa for some certain nations. Por ejemplo, cómo poder conseguir la visa para ciertas naciones. And also some young people, they will be able to go through 12 lectures and 27 lectures through WhatsApp video. También algunos jóvenes son capaces de compartir las 27 lecciones por video. So many Koreans, they put a lot of effort in learning English. Así que muchos de los hermanos de Corea están poniendo esfuerzo en aprender inglés. Now we need to also learn French También están aprendiendo francés, because also there are many people who speak French in Africa and Europe. porque hay muchos que hablan francés en África y Europa. And also next page, starting from this year, La siguiente diapositiva, desde este año, God allowed us find international disciples in Korea. Dios nos permitió encontrar discípulos internacionales en Corea. We were evangelizing on the street and we met two pastors from Africa. Estábamos evangelizando en las calles y conocimos a dos pastores de África. And these pastors received the gospel. Y estos pastores recibieron el evangelio And with them, we were trying to find the word that was in each Bible school in Korea. y con ellos intentamos encontrar los dignos en cada escuela bíblica en Corea. And these are pictures of the meetings. Y estas son fotos de las reuniones. One time, we were invited to this Bible school temple and we were able to share the message. Y una vez fuimos invitadas como a este instituto bíblico donde fuimos capaces de compartir el evangelio. And with them, we are doing world evangelization in Korea. Y con ellos hacer la evangelización en Corea. And also some of the disciples who received training in Korea, Y algunos de los discípulos que fueron entrenados en Corea they really want to help their own country. realmente quieren ayudar sus naciones. So for example, one pastor from Uganda, he's planning a conference in Uganda. Y por ejemplo, un discípulo de Uganda está orando por su nación Uganda. And another pastor from India, he confessed that India needs this gospel and he went to India and had a ministry there. Y un pastor de India confiesa que India necesita este evangelio y está para ejercer el ministerio en ese lugar. And next chapter is how we've been helping different countries. La siguiente parte es cómo hemos estado ayudando a los diferentes países. In January, we went to Bangladesh. En enero fuimos a Bangladesh. Next page. El siguiente. What surprised me was that in Bangladesh, it's also very heavy Muslim country. Lo que me sorprendió es que Bangladesh también es un país muy gobernado por la religión musulmana. So many people, to become Christian, they need to stake their life. Así que mucha gente que se hace cristiana arriesga su vida. And some of them even kicked out of their home because of their belief. Y algunos incluso son sacados de sus casas por sus creencias. But when we ask them, do you know what the gospel is? Pero cuando uno les pregunta qué es el evangelio, They didn't have the clear understanding. ellos no tienen el claro entendimiento. So what really shocked me is that Lo que me sorprendió realmente
many people are staking their life for something that they do not understand. es que muchas personas están arriesgando sus vidas por algo que realmente no comprenden. That's why it's very important Por eso es muy importante to deliver the clear message. dejar el mensaje claro. And in February, we went to Canada. En febrero fuimos a Canadá. Already Mexican team covered this area, so I'm going to pass. Mexican team already talked about El it. equipo mexicano ya cubrió esta área, así que vamos a pasar. So in May, En mayo we went to Alaska and Canada. fuimos Again. a Alaska y Canadá. And in June, Y en junio, next page, please. la siguiente, por favor, Had an Asian conference in the Philippines. tuvimos una conferencia asiática en Filipinas. In the Philippines, she invited leaders from all 3 different areas. Y en Filipinas se invitaron a líderes de 3 diferentes áreas. We went through 27 lectures with these disciples who have been working in their area already. Y vimos las 27 lecciones con esos discípulos que habían estado trabajando en sus áreas. So right now, disciples in the Philippines, they're running to have national evangelism in their country for the first time as Asia nation. Así que ahora los representantes de Filipinas están queriendo evangelizar su región. And in August, En agosto we went to Sri Lanka. fuimos a Sri Lanka. You watched in the video, the pastor went through all the 9 states in Sri Lanka and he had a conference there. Y vimos en el video que el pastor fue a las 9 regiones de Sri Lanka y tuvimos una conferencia ahí. And after that, we had another conference in August Y después de eso tuvimos otra conferencia en agosto, where we invited all the leaders, all the disciples from every region. donde invitamos a todos los representantes de cada región. And this ministry was quite significant because there was a pastor who received training in Korea, was there. He was originally from Nigeria. Y fue muy significante porque en esta conferencia había un pastor que era de Nigeria. And also 3 young people, they were able to go and help the nation. Y otros 3 jóvenes también ahí fueron capaces de poder ir y ayudar a la nación. So I'd like to invite the brother who went there, and he's going to share very shortly about what he has experienced in Sri Lanka. Así que voy a invitar a uno de mis hermanos que fue para que nos comparta un poco acerca de la experiencia en Sri Lanka. Hello, everyone. Hola a todos. By the grace of God, I was able to share the gospel in Sri Lanka. Por la gracia de Dios pude compartir el evangelio en Sri Lanka It was a really wonderful experience given by the Lord. y fue una experiencia muy linda dada por el Señor. We was able to gather leaders, the pastor leaders from 9 provinces, Y se reunieron diferentes líderes de 9 regiones and able to share true gospel that Jesus is the Christ. y podemos compartir el evangelio que Jesús es el Cristo. As in many countries, Sri Lanka also need this true gospel, En muchos países en Sri Lanka necesitan escuchar este verdadero evangelio and they was really glad that they was able to hear the true gospel that Jesus is the Christ. y ellos pudieron escuchar el evangelio que Jesús es el Cristo. Every Korean team has a privilege to help the world. Every Korean team has a privilege to help the world. El equipo coreano tiene el privilegio de ayudar a los países. Not as in the Asian countries, but we will help every countries in every continent with this gospel. No solamente los del continente asiático, sino los de todo el mundo. And we will never stop to preach that Jesus is the Christ until the Jesus return. Y vamos a predicar el evangelio que Jesús es el Cristo hasta que Cristo vuelva. So please keep praying. Please put Korean team in your prayers. Así que por favor pongan al equipo coreano en sus oraciones. Thank you. Gracias. And also in September, we had a ministry in Nepal and India. También en septiembre podemos ir a Nepal, en India. And these were actually ministered by pastors who are studying in Korea. Y fuimos al ministerio donde unos pastores que estaban estudiando en Corea And they were able to meet so many worthy ones there. y pudieron encontrar a muchos dignos en ese lugar. And in the second picture, you see this pastor from Liberia. Y en la segunda foto podemos ver un pastor He has such a Liberia. de Liberia He has such a great heart for the gospel. y tiene un corazón muy grande por el evangelio. And he heard his son was sick.
He heard that y his son was escuchó que sick, su hijo estaba enfermo, but he still continued with the ministry. pero aún así continuó con el ministerio. And after the ministry, he came back to Korea and he heard the news that he lost his son. Y después de ejercer lo que hizo en Nepal, India, regresó y escuchó las noticias de su hijo. Although he was crying, Y a pesar de que había perdido a su hijo y estaba llorando, but he still confessed his faith in the Lord. pero aún así confesó su fe en el Señor. Now he went back to Liberia to take care of his family. Y ahora regresó a Liberia para cuidar a su familia. But however, he said that he's going to continue the world evangelization in his country and in Africa. Y aún así dijo que va a continuar con el ministerio en su país y en África. And also, next page, En la siguiente diapositiva, we went to 5 European countries. fuimos a 5 países de Europa We were able to find the worthy ones in 5 different countries. y logramos encontrar los dignos en los 5 diferentes países. It was very interesting because these pastors from different nations, they all said they wanted to prepare the church for the coming of the Lord. Fue muy interesante porque todos dijeron que ellos querían preparar la iglesia para la venida del Señor. And they said this message can prepare the church for the coming of the Lord. Y dijeron, este mensaje puede preparar a la iglesia para la venida del Señor. And these pastors were scattered in Austria, Belgium, France, different countries, and we were able to connect them as a team. And now they're working together to save Europe. Y esos países venían de diferentes países de Europa, los pudimos reunir y ahora ellos quieren salvar su And also in October, we had an African mini discipleship training. En octubre tuvimos una reunión de discípulos en África. And next, after that, we had a Japan ministry in October. Después de eso fuimos a Japón en octubre. And I'd like to invite Sua, who went to Japan, Y me gustaría invitar a Sua, que fue a Japón, and she's going to share her experience very briefly. y va a compartir su experiencia. brevemente. 네, 안녕하세요. 수아라고 합니다. Hola, yo soy Sua. 저는 조목사님 교회에서 간사를 맡고 있습니다. Yo ahora soy secretaria de la iglesia del Pastor Cho. 당세복을 위해서 사역적인 부분, 실질적인 부분, 비자를 받거나 공항에 목사님들 데려다 드리거나 그런 부분들을 섬기고 있습니다. Y estoy sirviendo en estos puntos de logística en cuanto tiene que ver con ayudar a los pastores, por ejemplo, a conseguir sus visas, irlos a dejar al aeropuerto y estos puntos. 직접 복음을 전하는 것은 아니지만 우리는 예수가 그리스도라는 걸 믿게 하는 것이고 이것이 당세복에 유익이 된다고 생각하기 때문에 사역이라고 생각하고 전심을 다해서 섬기고 있습니다. Aunque no estamos predicando el evangelio directamente, pensamos que todo esto es de beneficio para la evangelización mundial y por eso estamos dando nuestro corazón y pensamos que de esta forma estamos participando en la evangelización mundial. 원래 저는 조목사님 교회를 12년 동안 다녔는데요. Yo estuve en la iglesia del Pastor Cho durante 12 años originalmente. 8년 정도는 예수가 그리스도라는 복음을 들으면서도 복음이 계시되지 않은 상태였습니다. Y aún 8 años yo escuchaba el evangelio que Jesús es el Cristo, pero no me había sido revelado. 하나님께서는 하나님의 때에 하나님의 사람에게 복음을 계시해 주십니다. Creo que Dios, en el tiempo de Dios, revela a las personas de Dios el evangelio. 저 역시 4년 전에 이 복음을 계시받았고요. Hace 4 años el evangelio me fue revelado. 이같이 일본에서도 사실은 하나님께서 자신이 원하는 사람들에게 자신의 때에 이 복음 계시하는 것을 저희가 보게 되었습니다. Asimismo, vimos en Japón cómo a las personas de Dios, en el tiempo de Dios, Dios les revela el evangelio. 사실은 유럽이나 일본이나 너무나 복음을 잘 알기 때문에 혹은 복음화율이 없어서 이 복음을 듣기 어렵다고들 많이 말합니다. Muchos dicen, ya sea en Europa o en Japón, que ya conocen mucho el evangelio o bien que la tasa de evangelización es muy baja y que por eso es difícil. 실제로 저희가 간 교회에서도 사실 너무나 어려운 상황에 처해 있었고 목사님이 이렇게 아픈 상태여서 우리를 받아들이기 힘든 상태였습니다. La iglesia a la que fuimos en Japón también tenía dificultades y también el pastor se encontraba en una enfermedad, por eso es que fue un poco difícil para él recibirnos. 그럼에도 불구하고 마음이 닫혀있는 그들에게 사실 이 복음이 전달되었을 때 하나님이 그들에게 계시하시길 원하셨을 때 그 복음을 받고 그들이 살아나는 것을 보았습니다. A pesar de que era una iglesia muy difícil, ya que Dios deseaba revelarles el evangelio, en su tiempo Dios les reveló el evangelio en esta situación. 이것을 들고 자신의 친구들에게 빨리 전하고 싶다고 했고 저희는 멕시코 두란노 대회가 끝나고 다시 일본에 가서 이 사역을 섬기게 됩니다.
Y algunos confesaron que rápidamente desean predicar este evangelio a sus amigos, así que después de la conferencia Tirano de México, el equipo de Corea irá a Japón para esto. 하나님에 대해 하나님께서 행하시면 되지 않는 일이 없다. 너무나 쉬운 일이라는 것을 보게 됩니다. Y veo cómo es que Dios en su tiempo hace la obra, cómo es algo muy fácil que Él mismo hace. 네, 정말 당대 세계복음화를 위해서 함께 마지막까지 뛸 수 있도록 같이 기도해 주시길 부탁합니다. Les pido por favor que oren por nosotros para que corramos juntos para la evangelización del mundo. 감사합니다. Gracias. How many minutes do we have? ¿Cuántos minutos? So I think time for us is up. So I'd like to just share the last page, how we came to Guatemala. Por último, me gustaría compartir cómo vinimos a Guatemala. We drove through United States. Viajamos por los Estados Unidos. We drove 6,000 kilometers. Manejamos por 6,000 kilómetros. Usually, most of the time, Pastor Cho drove. La mayoría del tiempo el pastor maneja. Pastor Cho. Cho, perdón. And we were able to share some messages with the families we met. Y pudimos compartir el evangelio ahí en ese lugar. We also recorded the messages for the YouTube channel. Y también grabamos algunos mensajes para el canal de For that. Y sé que muchos de ustedes tienen gran expectativa de eso. And as personally as I've been serving the world, Personalmente, I've been working with Pastor Cho. he estado trabajando con el pastor Cho. Sometimes it's difficult A veces es difícil because he demands a lot. Because sometimes it's tiring. Tired. porque algunas veces está muy cansado. But no. Yeah, cansado. Sometimes cansado. But then when that happened, sometimes until when should I do this? How far should I do this? Pero algunas veces está, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? But God gave me this realization Pero Dios me dio esta revelación because our Lord has given us His life. porque el Señor nos ha dado su vida He wants to have everything from us, y quiere tener todo de nosotros and He wants us to complete the world y evangelization. quiere que completemos la evangelización mundial. That's how far He wants us to go. Hasta ahí, tan lejos es que quiere que lleguemos. So every day when I stand before the covenant, Entonces, cada día que me presento ante el pacto, I cannot say, I've worked enough already. no puedo decir, ya trabajé suficiente I'm so tired already, o ya estoy muy cansada, because this gospel can give me more strength, porque este evangelio me da más fuerza. so that we'll be able to go until the end. Así que seremos capaces de llegar hasta el fin. Thank you so much. Muchas gracias, Maranata.